For this video mga ka-idol, idol ko! Ano ko po idol, muntana ko kini kabang marano pa idol. O shoutout kaya ka na idol Ayan, shoutout muna po kang pare ko mga idol yan. Shoutout kaya ka Jerome mga idol. Listong ewan yaman yan idol, may babayaran idol. Murang-mura mga idol, presyo pang masa mga idol. Listong eman yaman may babayaran na nano ko pa idol. Muntana ko kini kabang marano pa idol, idol ko! Muntana ko kini idol, kabang marano pa idol. Uling potang med source ka kini idol, pota alala kandasan na idol. Lenyo mga idol ang gambing mga idol, nakanta customer kini mga idol. Yan, best seller la rin kaya tang ating rin idol. Stong eman yaman may babayaran. Nanano ko pa idol, muntana ko kini. Pag-like lang po, pag-share na rin po, pag-follow na rin po mga idol. Istong may paras ka idol, minum ka na idol. Oh. Kaya paso sa idol, nakalugi, sibuyas na may konting suka mga idol. Oh, yan. May par si idol. Minom na ka na idol. O, muli po nga takmanin ka na pa rin tabista niya po kayo ni Paul Santol tapat niya ni Bakery at Choppy Store mga idol.